இன்று நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண போகிற அந்த நபர் தான் இந்த படத்திலே காணப்படுகிறார். අද දවසේ මම ඔබට දේශනා කරන්නට යන්නා වූ ඒ පුද්ගලයා තමයි මේ රූපයේ දැක්වෙන්නේ. The guy who you see on that screen is the guy of who I am going to teach about. அவருடைய உடுப்பை நீங்கள் பார்த்தால் එයාගේ ඇඳුම ඔබ බැලුවා නම් விஷயம் தெரிந்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். කාරණාව දන්න අයට පොඩ්ඩක් අනුමාන කරගන්න පුළුවන් කවුරු By ගැනද. looking at the dress, perhaps one could guess who this guy happens to be. Any wild guess? யாராவது guess பண்ணணுமா? Wow, யோவான் ஸ்நானன். යෝහන් බෞතිස්ත. John the Baptist. யார் இந்த யோவான் ஸ்நானன்? කවුද මේ යෝහන් බෞතිස්ත කියන්නේ? Who is John the Baptist? Many people confuse John the Baptist with John the Apostle. அநேகர் யோவான் ஸ்நானனையும் இயேசுவின் சீஷனாகிய யோவானையும் குழப்பிக் கொள்ளுகிறார்கள். බොහෝ දෙනෙක් මේ යෝහන් බෞතිස්තයි ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේ ගෝලයා වන යෝහනුයි දෙන්න පටල ගන්නවා. இயேசுவின் சீஷனாகிய யோவான் அல்ல இவர். යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයා වුණ යෝහන් නෙවේ මෙයා. ஆனால் இவர் ஒரு முக்கியமான நபர். හැබැයි මෙයා ඉතාමත් වැදගත් වූ පුද්ගලයෙක්. இவர் தான் இயேசுவுக்கு முதல் இஸ்ரவேலுக்கு வந்து இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தியவர். මෙයා තමයි යේසුස් වහන්සේට කලින්ම ඊශ්‍රායල් වලට ඇවිල්ලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කවුද කියලා හඳුන්වා දුන් කෙනා. John the Baptist was the one who came before Jesus to introduce Jesus to Israel. அப்போ அவர் யார் என்று இன்றைக்கு நான் விலாவரியாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். එතකොට එයා කවුද කියලා අද දවසේ ඔබට එක විස්තරාත්මකව කියලා දෙන්න යනවා. I am going to explain who John the Baptist is today. So somebody who reads the Bible in English, get your mic ready and let's read Isaiah chapter 40 verses 3 to 5. நாம் வாசிப்போம் ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் இருந்து 5வது வசனம் வரை. අපි කියමු යෙසායා 40 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ ඉඳලා 5 වෙනි පදේ දක්වා. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தர வெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்றும், பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு கோணலானது செவ்வையாகி கரடு முரடானவை சமமாக்கப்படும் என்றும், கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும், வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. කාන්තාරේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාර්ගය සාදා අපේ දෙවියන් වහන්සේට වනහේ මාවත සමතලා කරන්න සියලු මිටිතන් උස්වන්නේය, සියලු කඳු හා හෙල් පහත් කරනු ලබන්නේය, ඇදතන් ඇද හරනු ලබන්නේය, රළුතන් සමතලා කරනු ලබන්නේය. එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජසේ ප්‍රකාශ වන්නේය, සියලු මිනිස්සු එක්ව ඒ දකින්නෝය. මක්නිසා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුඛයේ ඒ වදාළසේකයි මොර ගසන්නුගේ හඬක් වන්නේය. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. இந்த தீர்க்க தரிசனம் இயேசு வருவதற்கு 700 வருஷங்களுக்கு முன்பு ஏசாயாவினால் உரைக்கப்பட்டது. මේ අනාගත වාක්‍ය ඇවිල්ලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන්න අවුරුදු 700ට කලින් යෙසායා කන්නකොට ප්‍රකාශ වුණ එක. This prophecy that you read was prophesied 700 years before Jesus came by the prophet Isaiah. அவர் சொல்லுகிறார், එයා කියනවා வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய ஒரு சத்தம் வருகிறதாம். වනාන්තරේ ඉඳලා හඬ ගසන්නුගේ හඬක් ඇහි කියලා. He says that a noise of a caller, noise of a man who calls is going to come in the wilderness. அந்த சத்தம் என்னத்தை சொல்ல போகிறதாம்? ඒ හඬ මොකද්ද කියන්න යන්නේ? வனாந்தரத்தில் வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள். වනාන්තරේ මාර්ගය සාදන්න. Prepare ye the way for the Lord. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේට මාර්ගය සාදන්න. யார் கர்த்தர்? කවුද ස්වාමීන් වහන්සේ? இயேசு. යේසුස්. இயேசு வருவதற்கு
வழியை ஆயத்தம் பண்ணுகிற சத்தத்தை குறித்து ஏசாயா பேசுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමට මාර්ගය හැදීම ගැන හඬක් යෙසායා කතා කරනවා. Isaiah predicts about a voice that was going to prepare the way in the wilderness for the Lord. And the Lord happens to be the Lord Jesus. அப்போ இயேசு வருவதற்கு முதல் එහෙමනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එන්න කලින් அவருக்காக வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவதற்கு උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මාර්ගය හදන්න வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் வரும் என்பதுதான் அந்த தீர்க்க தரிசனம். වනාන්තරයේ ඉඳලා හඬක් එයි කියන එක තමයි ඒ අනාගත වාක්‍යය. So the prediction is that prior to Jesus comes, a voice of a person in the wilderness would come to prepare the way for Jesus. இப்போ இந்த வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவதென்றால் என்னவென்று பிறகு சொல்லித் தருகிறேன். දැන් මාර්ගය සෑදීම මොකද්ද කියන එක පස්සේ කියලා දෙන්නම්. வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவதை பற்றி தெரியாத கிறிஸ்தவர்களே இல்லை. මේ මාර්ගය හැදීම ගැන නොදන්න කිතුණුවෙක් නැහැ. எல்லாருக்கும் தெரியும் இயேசுவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தவருடைய பெயர் யோவான் ஸ்நானன் என்று. හැමෝටම දන්නවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මාර්ගය හදන්න ආපු කෙනාගේ නම යොහන් බෞතිස්ත කියලා. ஆனால் அநேகருக்கு தெரியாது බයි බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ யோவான் ஸ்நானன் எப்படி வழியை ஆயத்தம் பண்ணினார் என்று. යොහන් බෞතිස්ත කොහොමද මේ මාර්ගය හදලා දුන්නේ කියලා. Almost every Christian knows that the voice in the wilderness is none other than John the Baptist, who came to prepare the way for the Lord. But not everybody knows what it means for John to have prepared the way for the Lord. And that's what I'm going to teach you eventually. இப்போ முதலாவது பார்ப்போம். දැන් පළමු කොටක් බලමු. இந்த வழியை ஆயத்தம் பண்ண போகிறவர் என்று சொல்லுகிறவர் யோவான் ஸ்நானன் தானா என்று. මේ මාර්ගය හදන්ට යන කෙනා කියලා කතා කරන කෙනා යොහන් බෞතිස්තමද කියලා බලමු. So first of all, we must see if John the Baptist is the candidate of that prophecy. And I'm going to give you some Bible verses. Don't read, jot them down. வேத வசனங்கள் சிலவற்றை நான் கொடுக்க போகிறேன். සමහර බයිබල් පද දෙන්න යනවා. நீங்கள் அதை வாசிக்க வேண்டாம். ඒවා කියවන්න එපා. குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ලියලා තියාගන්න සටහන් කරලා. ஏசாயா சொன்ன அந்த சத்தம் யோவான் ஸ்நானன் தான் என்று යෙසායා කිව්වා වූ ඒ කාරණාව එහෙම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා යොහන් බෞතිස්ත තමා කියන එක மத்தேயு சொல்லுகிறார். මතේව් තුමා කියනවා. மத்தேயு 3:3 මතේව් 3:3 பெர்லாண்டிப்பா கேவண்டு ஒண்ணே. Matthew in chapter 3 verse 3 confirms that the voice in the wilderness predicted by Isaiah is none other than John the Baptist. And so says Mark in chapter 1 and verse 3. இதையே மார்க்கும் சொல்லுகிறார் முதலாம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே. මේකම මාක් පොතේ කියනවා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ. லூக்கா அதை உறுதிப்படுத்துகிறார் ලූක් එක ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில். 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේදී. Luke further confirms it in chapter 3 and verse 14, followed by John who confirms this in John 1:23. யோவானும் இதை உறுதிப்படுத்துகிறார் யோவான் 1:23. யோஹானுත් මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා யோஹான் 1:23 වෙනි පදේදී. அநேகமாக எல்லா விஷயங்களும் 4 சுவிசேஷத்திலும் இருக்காது. බොහෝ වෙලාවට හැම කාරණාවක්ම මේ සුභාරංචි පොත් 4ෙම තියෙන්නේ. புரியுதா நான் சொல்றது? Not every detail is mentioned in all 4 gospels. For example, that Jesus was born in Bethlehem, Augustus Caesar edict issued an edict. These are not there in Mark or in John. இப்போ இயேசு பெத்லகேமிலே பிறந்தார் சொல்லுங்க. දැන් යේසුස් වහන්සේ බෙත්ලෙහෙමේ ඉපදුනා. அகஸ்து ராயன் கட்டளை கொடுத்தார் குடிமதிப்பு எழுத. අගෝස්ටස් ඒ සංගණනය ගන්නට නියෝග කළා. இதெல்லாம் மார்க்கு புத்தகத்திலோ யோவான் புத்தகத்திலோ கிடையாது. මේ හැමදේම මාක් පොතේ හරි යොහන් පොතේ හරි දකින්න නැහැ. ஆனால் හැබැයි யோவான் ஸ்நானன் தான் அந்த ஏசாயா சொன்ன அந்த நபர் என்று 4 சுவிசேஷங்களிலும் காணப்படுகின்றன. යොහන් මේ යෙසායා කතා කරන්නව කෙනා තමයි මේ යොහන් බෞතිස්ත කියන එක සුභාරංචි පොත් 4ෙම කතා කරනවා. For example, that Augustus Caesar issued an edict, Jesus was born in Bethlehem. These are not elucidated in Mark or John, but that John the Baptist is that voice in the wilderness is confirmed by all 4 gospel authors.
அப்போ அது ரொம்ப முக்கியம், அப்படித்தானே? ඒතර මේක ඉතා වැදගත් නේද? இயேசு சொல்லுகிறார் ஒரு தடவை, යේසුස් වහන්සේ එක වතාවක් කියනවා லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம் 24 28 வரை வாசிக்க வேண்டாம், குறித்துக் கொள்ளுங்கள். ලූක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදේ ඉඳලා 28 වෙනி පදේ වෙනකන් இந்த யோவான் ஸ்நானன் தான் எனக்கு வழி ஆயத்தம் பண்ண வந்த அந்த எலியா என்று சொல்லுகிறார். මේ යොහාන් බෞතිස්ත තමා මට මාර්ගය හදන්න ආවා වූ එලියා කියලා. Jesus says in Luke chapter 7 verses 24 to 28 that John the Baptist is the one who came to pave the way for me and he is the promised Elijah. Wow! So John the Baptist happens to be a very important figure in the life and ministry of Jesus and the entire New Testament. அப்படியானால் එහෙමනම් யோவான் ஸ்நானன் என்கின்ற நபர் යොහාන් බෞතිස්ත කියනවා මේ පුද්ගලයා இயேசுவின் வாழ்க்கைக்கும் යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයටත් அவருடைய ஊழியத்துக்கும் උන්වහන්සේගේ සේවයටත් புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் ඒ වගේම අලුත් යූසුමටත් ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர். ඉතා වැදගත් වූ පුද්ගලයෙක්. இப்போ பார்ப்போம் இந்த யோவானினுடைய பிறப்புக்கு முதல் நடந்தது என்னவென்று. දැන් බලමු මේ යොහාන්ගේ ඉපදීමට කලින් මොනවද සිද්ධ වුනේ කියලා. யோவான் ஸ்நானனுடைய பிறப்பு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பிறப்பு. මේ යොහාන් බෞතිස්තගේ උපත ඇවිල්ලා ඉතා වෙනස් වූ උපතක්. எல்லாருக்குமே அநேகமாக தெரியும், බොහෝ දෙනාට දෙයක් දන්නවා. யோவான் ஸ்நானன் தாயின் கற்பத்திலே இருக்கும் பொழுதே பரிசுத்த ஆவியால் நிறைந்திருந்தார் என்று. உண்மைதானே? යොහාන් බෞතිස්ත ඇවිල්ලා මව්ගේ ගර්භයේ ඉද්දිම ආත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ වුණා කියලා. ஆனால் நீங்கள் ஒழுங்காக லூக்கா 1வது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தால் හැබැයි හොඳ අවධානයෙන් ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බැලුවා නම් யோவான் ஸ்நானனுடைய அம்மா எலிசபெத் கூட பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறைந்திருந்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. යොහාන් බෞතිස්තගේ අම්මා වෙන එලිසබෙතුත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ වෙලා හිටිය කියලා දක්වනවා. Almost every Christian knows that John the Baptist was full of the Holy Spirit when he was in his mother's womb. But if you read Luke chapter 1 carefully, you will read that Elizabeth, the mother of John the Baptist, was also filled with the Holy Ghost. எத்தனை பேருடைய வேதத்தில் உள்ள எத்தனை பேருடைய அம்மாமார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போஸ்தலர் 2 வர முன்பு பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பி இருந்தார்கள். ක්‍රියා දෙකේ එන්න කලින්ම ආත්මයන් වහන්සේ තුල කී දෙනෙක්ද මේ අනාගත වතුරුන්ගේ අම්මාවරුන් පිරලා හිටිය ආත්මයන් වහන්සේ තුල? How many mothers of big shots in the Bible were filled with the Holy Ghost before the Holy Ghost fell on the day of Pentecost in Acts chapter 2? ஆகவே எலிசபெத் ஒரு வித்தியாசமான பெண். එනිසා එලිසබෙත් කියන්නේ ඉතා වෙනස් වූ කාන්තාවක්. எலிசபெத் வயது முதிர்ந்தவளாய்த்தான் யோவானை கருத்தரித்தாள். ඉතා වයසට ගිහිල්ලා තමා එලිසබෙත් මේ යොහාන් බෞතිස්තව උපද්දවන්නේ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? எலிசபெத் என்ற பெண்ணினுடைய கருப்பைக்குள்ளே யோவான் என்ற ஒரே ஒரு பிள்ளை மாத்திரம் வர வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாயிருந்தது. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උනේ එලිසබෙත් කියන මේ කාන්තාවගේ ගර්භයේ යොහාන් බෞතිස්ත කියන එකම එක දරුවෙක් පමණයි උපදින්න ඕනේ කියන එක. பரிசுத்த ஆவியானவர் வர முன்பு, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එන්න කලින්ම, இயேசு வர முன்பு, යේසුස් වහන්සේත් එන්න කලින්ම, மரியாள் கற்பந்தரிக்க முன்பு, මරියා ගර්භණී වෙන්නත් කලින් பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பி இருந்த ஒரு பெண் தான் அந்த எலிசபெத். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ වෙලා හිටපු එක කාන්තාවක් තමයි එලිසබෙත් කියන්නේ. Before Jesus came, before Mary conceived, Elizabeth was the only woman who was full of the Holy Ghost long before the Holy Spirit fell on people in Acts chapter 2. What a mother for somebody to have. எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதமான அம்மா அந்த யோவானுக்கு. කොතරම් ආශිර්වාද ලද්දා වූ මවක්ද මේ යොහාන්ට. யோவானுக்கு முதல் அந்த எலிசபெத் சகரியா அவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அல்லவா? යොහාන් එන්න කලින් මේ සෙකරියස් එලිසබෙත් කියනවා දෙන්න වයසට ගිහලා නෙමෙයි හිටියේ. ஆண்டவர் வேண்டுமென்றே எலிசபெத்துக்கு வேறு பிள்ளை கொடுக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ ඕනෙමයි කියලාම තමයි වෙන දරුවෙක් එලිසබෙත්ට දුන්නේ නැත්තේ. ஏனென்றால் யோவான் உருவாக போகும் அந்த கற்பப்பைக்குள் வேறொரு பிள்ளை வந்துவிட்டு போகக்கூடாது. ඒ කියන්නේ එලිසබෙත්ගේ කුසය තුල යොහාන් එන්ට යනවා මේ කුසය තුල වෙන කවුරු දරුවෙක් එන්න හොඳ නැහැ.
Do you know why Zacharias and Elizabeth were old and did not have children? Because God did not want another child to come and go to the womb of Elizabeth. So John the Baptist was so special to God. யோவான் ஸ்நானன் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒருத்தர். එනිසා දෙවියන් වහන්සේට ඉතා විශේෂ වූ කෙනෙක් තමයි යොහන් බෞතිස්ත කියන්නේ. சகரியா ஒரு லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஆசாரியர். සෙකරියා කියන්නේ ලේවි ගෝත්‍රයක පූජකයෙක්. Zacharias was a Levite, a priest. அப்போ அவருடைய அந்த ஆசாரிய முறைமையின் நேரத்தில் அவர் எருசலேமுக்கு வந்திருந்த பொழுது දැන් එතකොට එයාගේ පූජක පන්තිය ක්‍රමයට ඒ අවස්ථාව එන්නකොට එයා යෙරුසලමට ගිහිල්ලා நான் சொன்னதை நீங்கள் நான் சொல்ல போவதை நீங்கள் லூக்கா முதலாம் அதிகாரத்திலே 5 இருந்து 22 வரை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகேயா? මේ කියනව කාරණා ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. அப்போ சகரியா ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே දැන් අතිශුද්ධස්ථානයේ සෙකරියා ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට පූජාව කරන් ඉද්දී திடீரென காபிரியேல் அந்த இடத்துக்கு வந்து நின்றார். එකපාරටම එතෙන්ද ගාබ්‍රියෙල් ඇවිල්ලා හිට ගන්නවා. When Zacharias was performing the spiritual deeds in the temple, in the Holy of Holies, there came and stood angel Gabriel. சகரியா பயந்து போனார். සකරියා එකපාරටම බය වෙනවා. காபிரியேல் வந்து சொல்லுகிறார், உன் மனைவி கர்ப்பவதியாகி உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை வரும். ගාබ්‍රියෙල් ඇවිල්ලා කියනවා නුඹේ බිරිඳ ගර්භණී වෙලා නුඹට එක පුත්‍රයෙක් දෙන්න යනවා. அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிட வேண்டும். එයාට යොහාන් කියලා නම තියන්න ඕනේ. Your wife will conceive and you will beget a son who you shall name John. சகரியா சொல்லுகிறார், ஐயோ நாங்கள் முதிர் வயது உடையவர்களா இருக்கிறோம், இது நடக்குமா என்று ஆச்சரியப்பட்டார். සෙකරියා කියනවා අයියෝ අපි මේ වයසට ගිහිල්ලා මේක සිද්ධ වෙයිද කියලා. உடனே காபிரியேல் சொல்லுகிறார், එතකොට ගාබ්‍රියෙල් කියනවා நீ இப்படி கேட்டபடினால் ඔබ මේව අහපු නිසා அந்த பிள்ளை பிறக்கும் வரை நீ வாய் பேச மாட்டாய். ඒ දරුවා උපදිනකන් උඹ අය කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. You know, Zacharias asked this question, perhaps in doubt, and Gabriel said, because you doubted, you shall not be able to speak until the child is born. So he came out dumb. அவர் ஒரு ஊமையாக வெளியே வந்தார். ඔහු ගොළුෙක් බවට පරිවර්තනය තමයි එළියට ආවේ. அப்புறம் நமக்கு தெரியும், நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் எலிசபெத் கர்ப்பவதியாகி 5 மாதம் வெளியே போகாமல் இருந்தார். ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේක කියවලා බැලුවා නම් තේරෙනවා මේ එලිසබෙත් ගර්භණී වෙලා මාස 5ක් එළියට ආවේ නැහැ. Later on, when Elizabeth conceived, she did not come out for 5 months. And then I preached about this when I preached about Mary and Elizabeth, you may remember. நான் மரியாள் எலிசபெத்தை குறித்து பேசும் பொழுது இதை குறித்து நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். මම මරියා එලිසබෙත් ගැන කතා කරද්දි මේ ගැන ඉගැන්නුවා. எலிசபெத் கர்ப்பம் தரித்து 6 மாதத்தில் மரியாள் கர்ப்பம் தரித்தார். එලිසබෙත් ගර්භණී වෙලා මාස 6කට පස්සේ මරියා ගර්භණී වෙනවා. Since 6 months after the conception of Elizabeth, conceived Mary. And then Mary comes and visits Elizabeth. Okay? மரியாள் எலிசபெத்தை பார்க்க வந்து கடைசி 3 மாதங்கள் மரியாள் எலிசபெத்தோடு இருக்கிறார். මරියා එලිසබෙත් බලන්න ඇවිල්ලා අවසාන මාස 3 මරියා එලිසබෙත් එක නවතිනවා. லூக்கா 1:41 சொல்லுகிறது, ලූක් 1:43 වෙනි පදේ කියනවා 41 වෙනි පදේ කියනවා மரியாளுடைய வாழ்த்தை கேட்ட பொழுது கர்ப்பத்தில் இருந்த அந்த 6 மாத குழந்தை துள்ளியது. මරිය තුමියගේ මේ සුබ පැතීම දැක්කම අර ගර්භයේ හිටියව දරුවා මේ ප්‍රීතියෙන් පැන නැංගා කියලා. Luke 1:41 says that when Mary greeted Elizabeth, John, who was in the womb of Elizabeth for the past 6 months, the 6-month-old fetus leaped. Wow! அப்போ கர்ப்பப்பையில இருந்த யோவான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருந்திருக்கிறார். එහෙමනම් මේ ගර්භය තුල ඉන්න යොහාන් එක වෙනස් විදියට තමයි ඉන්නේ. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆளை பற்றி பேசுகிறோம். කියන්නේ ඊට වෙනස් වූ පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන්නේ. இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த யோவானை பற்றி சில காரியங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். இந்த யோவான் ஸ்நானனை பற்றி මේ යොහාන් බෞතිස්ත ගැන සමහර කාරණා දැන් කියලා දෙන්න යනවා. I'm going to now explain some of the things pertaining to John the Baptist. உங்களுக்கு எல்லாம் பொதுவாய் சில விஷயங்கள் தெரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன். දැන් සාමාන්‍ය වශයෙන් සමහර කාරණා ඔයාලා දන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවා. I take it for granted
that you know certain things that I am going to share now. Okay? இப்போ இயேசு தனது ஊழியத்தை தொடங்க 6 மாதத்துக்கு முன்பு யோவான் ஊழியத்தை தொடங்கி இருக்க வேண்டும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමුන්ගේ සේවය ආරම්භ කරන්න මාස 6කට කලින් යොහන් බෞතිස්ත තමුන්ගේ සේවය ආරම්භ කරලා තියෙන්න ඕනේ. John the Baptist should have commenced ministry 6 months prior to that of Jesus. Why? ஏன்? ඇයි? யூத ஆண்கள் 30 வயதில் தான் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியும். சரியா? தங்குவதற்கு. යුදෙව් පිරිමියන් ගෙදරින් එළියට යන්න ආරම්භ කරන්නේ අවුරුදු 30කට පස්සේ. அதாவது வீட்டுக்கு வெளியே போறதில்லை, அனுமதி இல்லாமல் வீட்டுக்கு வெளியே போய் தங்கி தாங்களாக வாழுவதற்கு 30 வயதுக்கு முதல் முடியாது. ඒ කියන්නේ ගෙදරින් එළියට යන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කිසිම අනුමැතියක් නැතිව කොහේ හරි ගිහිල්ලා නවතිලා ඉන්න අවුරුදු 30 වෙනකන් ඒගොල්ලන්ට නිවසින් අනුමැතිය ලැබෙන්නේ නැහැ. Only after the age of 30 can a young man can leave the home and stay outside, in some other people's homes. So anyway, I mean, before 30 he cannot go and stay outdoors, okay, without permission. அப்போ இயேசுவுக்கு 6 மாதத்துக்கு முதல் யோவான் பிறந்திருந்தால், එමනම් යේසුස් වහන්සේට මාස 6කට කලින් යොහන් ඉපදිලා හිටියා නම් இயேசு ஊழியம் தொடங்க 6 மாதத்துக்கு முன்பு அவர் வீட்டை விட்டு போயிருக்க வேண்டும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සේවය ආරම්භ කරන්න මාස 6කට කලින් ඔහු ගෙදරින් පිට වෙලා යන්න ඕනේ. ஆனால் சரித்திர ரீதியாக ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன். ඒ වුණාට මම ඉතිහාසය අනුව යම් සමහර දේවල් කියලා දෙන්නම්. இயேசு வருவதற்கு ஒரு 2 ஊழியம் தொடங்குவதற்கு 2 மாதத்துக்கு முன்பு தான் யோவான் வந்து ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමුන්ගේ සේවය ආරම්භ කරන්න මාස 2කට කලින් තමයි යෝහාන් තමුන්ගේ සේවය ආරම්භ කරන්නේ. Here is a news to you. We know historically that John started preaching and baptizing only 2 months before Jesus came into the scene. Jesus came to do the ministry. அது விளங்குதா? நான் திருப்பி சொல்லப்பா உங்களுக்கு. ඒක තේරෙනවද? ආපහු කියන්න. இயேசு ஊழியம் செய்ய தொடங்குவதற்கு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සේවය කරන්න ආරම්භ කරන්න 2 மாதங்களுக்கு முன்புதான் யோவான் பிரசங்கம் பண்ணவும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கவும் ஆரம்பித்தார். මාස 2කට කලින් තමයි යොහන් බෞතිස්ත දේශනා කරන්නටත් මේ බෞතිස්මය දෙන්නත් ආරම්භ කරන්නේ. அதுல 2 பிரச்சனை வருகிறது. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න දෙකක් එනවා එහෙමනම්. There are 2 problems on that. Problem number 1. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. முதலாவது பிரச்சனை, முதல் 4 மாதம் வீட்டை விட்டு போய் ஊழியத்தை தொடங்க அல்லது பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதற்கு முதல் அந்த 4 மாதங்களும் யோவான் ஸ்நானன் எங்கே இருந்தார், என்ன செய்தார்? ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා අර තමුන්ගේ දේශනා කිරීමේ ඒ සේවය ආරම්භ කරන්න කලින් මාස 4ක් යොහන් බෞතිස්ත එළියට ගිහිල්ලා මොනවද කරේ, කොහෙද හිටියේ? Problem number 1. He goes out of his home at the age of 30, okay? And he starts preaching and baptizing 4 months later. Where was he? And what was he doing for the 4 months? இரண்டாவது பிரச்சனை, දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. அவர் திடீரென ஜனங்கள் மத்தியில் வந்து எப்படி பிரசங்கம் செய்தார்? එයා කොහොමද එකපාරටම මේ ඇවිල්ලි වෙලා ඒ මනුෂ්‍ය මැදේ දේශනා කරේ? விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, පොළොම් වංශය පැටවුනි. யாருக்கு? කාටද? சும்மா உள்ள ஆட்களுக்கு இல்ல. නිකම් මේ සාමාන්‍ය මනුස්සයන්ට නෙමෙයි. பரிசேயர்கள், පරිසිවරු, சதுசேயர்கள், සාදුසිවරු, வேத பாரகர்கள், பைபிள் குருவரு, பெரிய பெரிய ஆட்கள், ලොකු ලොකු මිනිස්සු, ரோம போர் சேவகர்கள், රෝම සොල්දාදුවෝ இப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து මේ වගේ කට්ටිය බලලා விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, පොළොන් පැටවුනේ. அப்ப மத்தவன் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் சும்மா விட்டுருப்பானா? එතකොට මේක අහලි වෙලා නිකන් අතාරීද? ஏன் யோவானை யாரும் எதிர்க்கவில்லை? ඇයි කවුරුත් යොහන්ට විරුද්ධව නැගිට්ටේ නැත්තේ? ஏன்
இந்த மாதிரி பெரியவர்கள் எல்லாம் நின்று பயத்தோடு அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். ඇයි මේ වගේ ලොකු මිනිස්සු නැවතිලා එයා කියන දේ අහගෙන හිටියේ? எப்படி அவர்கள் இவர் விரியன் பாம்பு குட்டிகள் என்று பேசினதை கேட்டு மனம் திரும்பி நாங்கள் பாவ மன்னிப்பு பெற என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கதறினார்கள். ඇයි මෙයා පොළොන් වංශය කියලා කෑ ගහද්දි ඒගොල්ලෝ පසු තැවිලා අයියෝ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා පසු තැවුනේ? வா ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது எல்லாரும் பயந்து போய் அவரிடத்தில் வந்து ஏன் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள்? වරෙන් බෞතිස්මය දෙන්නම් කියද්දි ඇයි බයෙන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ බෞතිස්මය ලබා ගත්තේ? When he came and he started preaching, he called the people, you sons of vipers. To who? Pharisees, Sadducees, scribes, Roman soldiers and tax collectors, big shots in the society. Why didn't anybody refute him, oppose him? Why would people still tarry and listen to him? Why would people repent and ask him, what should we do? And why did people come to him to be baptized when he said, come and receive baptism? யோசிச்சு பாருங்க. හිතලා බලන්න. பரிசேயர்கள், சதுசேயர்கள், பெரிய பெரிய ஆட்கள், පරිසයරු සදිසයරු ලොකු ලොකු මිනිස්සු ஐயா ஒரு மனம் திரும்புதல் மீட்டிங் ஒன்று நடத்துறோம் வர்றீங்களானாலே வரமாட்டான். අය මේ පසුතැවීමේ රැස්වීමක් තියෙනවා එන්නකෝ කිව්වත් එන්නේ නැහැ. Imagine the kind of people I'm talking about. They will not even show up if you advertise a gospel meeting in a nice way. பஸ்ஸுக்கெல்லாம் தாரோம், சாப்பாடெல்லாம் தாரோம். ஒருத்தர் வந்து யோவான் ஸ்நானன் ப்ரீச் பண்றாரு, வந்து 1 hour 1 hour இருந்துட்டு போங்கனாலே வரமாட்டான் இந்த குரூப். බස් එකට කීයක් හරි දෙන්නම් කෑම මොනවා හරි දෙන්නම් මේ යොහන් බෞතිස්ත කියලා කෙනෙක් දේශනා කරනවා ඇවිල්ලා එක පැයක් ඉඳලා යන්නෝ කිව්වත් මේ මිනිස්සු එන්නේ නැහැ. பரிசேயர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? පරිසයරු කියන්නේ කොයි වගේ කට්ටියද දන්නවද? ஐயா ரபி ஐயா உங்களோட ஒரு வார்த்தை பேசலாமா? අයියෝ රබි අයියා ඔයත් එක්ක එක වචනයක් කතා කරන්න. யார் நீ? உன்னோடு பேச எனக்கு நேரம் இல்லை. இதுதான் பரிசேயர்கள். උඹ කවුද? උඹත් එක්ක කතා කරන්න මට වෙලාවක් You know නැහැ. who the Pharisees were? If you approach a Pharisee and say, excuse me sir, can I have a word with you? They'll say, I am busy. Who art thou? Get thee behind me. You know, that's their attitude. இங்கே இவர் அப்படி கூப்பிடல. හැබැයි මෙයා එහෙම කතා කරේ නැහැ. விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, පොළොන් පැටවුනේ. எந்த தெய்வமே, அதை கேட்டா இவங்க யோவானை கொன்றுக்கணும். හරි විදියට නම් මේගොල්ලෝ යොහන්ව මරලා දාන්න ඕනේ. ஏன் அவரை எதிர்க்கவில்லை? ඇයි යාට විරුද්ධ වුනේ නැත්තේ? அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ඒක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. Why didn't they oppose John? That's what I'm going to teach you, okay? யோவான் ஆசாரிய வகுப்பை சேர்ந்த லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒருவர். යොහන් ඇවිල්ලා පූජක වංශයෙන් එන ලෙවි ගෝත්‍රයට අයත් වූ පුද්ගලයෙක්. John belonged to the tribe of Levi, to the priestly clan. சகரியா அந்த வம்சத்திலே ஆரோனின் பரம்பரையிலே வந்து சாதோக்கின் வம்சத்திலே வந்தவர். සෙකරියා කියන්නේ ආරොන්ගේ වංශයෙන් ඇවිල්ලා සාදොක්ගේ පරම්පරාවෙන් එන කෙනෙක්. Zechariah, the father of John, descended from the Aaronic clan through the high priest Zadok. சில நூற்றாண்டு ஒரு 1.5 நூற்றாண்டுகளுக்கு முதல், அந்த சம்பவம் நடக்க 1.5 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன், මේ සිද්ධිය සිදුවෙන්න සියවස් 1.5කට විතර කලින් சில ஆசாரியர்கள் தேவாலயத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள். සමහර පූජකයෝ දේව මාලිගාව අතහැරලා පිටතට පැමිණියා. 150 years before this scene happened, some priest walked out of the temple and they also walked out of the society. சமூகத்தை விட்டும் அவர்கள் வெளியேறினார்கள். ඒගොල්ලෝ සමාජය අතහැරලා සමාජයනුත් එළියට ආවා. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? அந்த நேரத்திலே ஆசாரியர்கள் அரசாங்கங்களுக்கு பயந்து அரசாங்கங்களை, மந்திரிகளை, ராஜாக்களை காக்காய் பிடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ඒ අවස්ථාව වෙනකොට මේගොල්ලෝ දේශපාලනට යටත් වෙලා සමහර දේශපාලඥයෝ ඒ ලොකු නායකයන්ට යටත්ව වැඩ කරගෙන ඉන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ වගේ උන්ට කඩේ යන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි හරිම වචනේ. You know, some of the priests were so terribly afraid of the politicians, they began to be in good books with the politicians. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? ராணுவ தளபதிகளை ஆலயத்துக்கு வரவழைத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்பினார்கள்.
එක ඒ කියන්නේ ඉන්නා වූ යුද හමුදා සේනාවේ ලොක්කෝ දේවමාලිකට අඬ ගහලා කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කළා යවුවා. மந்திரிகள் தேவாலயத்துக்கு வந்தால் මන්ත්‍රීවරු ආවනන් මේ මාලිගාවට දේවමාලිගාවට ஆசாரியர்கள் போகக்கூடிய இடத்துக்கு மந்திரியை வரவழைத்து පූජකයෝ ඉන්න ඕන ස්ථානයට පූජකයෝ කැඳ ලොක්කෝම කැඳවලා அவர்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்பினார்கள். ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කළා යවුවා. அதாவது தேவாலயம் அசுசிப்பட ஆரம்பித்தது. ඒ කියන්නේ මේ දේව මාලිගාව අශුද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තා. The temple began to be contaminated when some of the priests allowed politicians and army commanders to come into the temple to receive blessings. இன்றைக்கு அது நிறைய சபைகளில் நடக்கிறது. අද දවසේ බොහෝ සභාවල මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. இந்த மேடை யாருடைய மேடை? මේ වේදිකාව කාගේ වේදිකාවද? இது கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய மேடை. මේක දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මේ වේදිකාව. This stage belongs to the Lord Jesus Christ. This is not my stage. This is not his stage. This is not the stage of the church. இது என்னுடைய மேடை அல்ல, இவருடைய மேடை அல்ல, இது சபையினருடைய மேடை அல்ல. මේක දේවදාසයාගේ වේදිකාව නෙවෙයි, මගේ වේදිකාව නෙවෙයි, මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වේදිකාව. ஒவ்வொரு சபையிலும் இருக்கிற மேடை கர்த்தராகிய இயேசுவின் வார்த்தை பிரசங்கம் பண்ணப்படுகின்ற பரிசுத்த பலிபீடம். හැම සභාවකම තිබෙන්නා වූ වේදිකාව ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වචනය ප්‍රකාශ කරන්නා වූ ඒ පූජාසනය. Every stage of a church is the place from where the word of God is preached, and therefore this is the stage that belongs exclusively only to Jesus. ஆனால் இன்றைக்கு சில மேடைகளிலே என்ன நடைபெறுகின்றன தெரியுமா? හැබැයි අද දවසේ සමහර වේදිකාවල මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? உடைகளை காட்டுவதற்கு, ඇඳුම් පෙන්වන්න, நகைகளை காட்டுவதற்கு, එහෙම නැත්නම් රත්තරන් ආභරණ පෙන්වන්න, தாளந்துகளை காட்டுவதற்கு, තමුන්ගේ ටැලන්ට් දීමනා පෙන්වන්නට, தங்களை பெருமைப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு மேடையாக மாறிவிட்டிருக்கிறது. තමුන්ගේ தත්ත්වය පෙන්වන්නට පාවිච්චි කරන එක වේදිකාවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා. Some of the stages have become places from where people show forth their raiment, their jewelry, their talents, and this has become a place of performance. அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි, சில மேடைகளிலே සමහර වේදිකාවල அரசியல்வாதி கொண்டு வந்து அமர்த்தப்படுகிறான். සමහර දේශපාලඥයෝ ගෙනල්ලා ඉඳ ගන්න දෙනවා. பிற மத குருக்கள் கொண்டு வந்து அமர்த்தப்படுகிறார்கள். වෙනත් ආගම් වල ඒ පූජකයෝ ගෙනල්ලා ඉඳ ගන්න සලස්වනවා. பாபிலோனிலே உருவாகி, நான் தெளிவாக இதை மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். මේක අපේ ශිෂ්‍යයන්ට පැහැදිලිව දේවදාසයා ඉගැන්නුවා. බාබිලෝන් වලින් ආරම්භ වුණා වූ முழுக்க முழுக்க ஆண்டவருக்கு எதிராக, முழுக்க முழுக்க பாபிலோனுக்கு சம்பந்தமான பரதநாட்டியங்களும் கேண்டியன் டான்ஸுகளும் மற்றும் வண்ணம் நடனவா எல்லாம் மேடையிலே நடைபெறுகின்றன. සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ වුණා වූ මුළුමනින්ම බාබිලෝන් වල ආරම්භ වුණා වූ ඒ සමහර නාට්‍ය, භරත නාට්‍ය, උඩරට නාට්‍ය, වන්නම් වගේ දේවල් වල මේ වේදිකාවේ නටනවා. விளங்குதா சொல்றது? You know, some stages are contaminated by bringing politicians onto the stage, by bringing priests of other religions onto the stage and performing dances and ceremonies that originated in the idolatrous Babylon before the Tower of Babel was dispersed. இப்படி கர்த்தருடைய மேடை இன்றைக்கும் அசுசிப்படுத்தப்படுகிறது. අද දවසෙත් මේ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වේදිකාව අපවිත්‍ර කරනවා. அதை தட்டி கேட்பவர்கள் கொஞ்சம் பேர். ඒකට විරුද්ධව කතා කරන්න ඉන්නේ ඉතා ස්වල්ප පිරිසක්. நிறைய பேர் அதுக்கு ஓகே. බොහෝ දෙනෙක් ඒකට හරි. ஒரு முறை நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கலாம். ஐக்கரான்னு ஏன் செய்கிறோம்? நிறைய பேர் செய்கிறபடினால் செய்கிறோம். එක දේශනාවක් තිබුණා ඇයි කරන්න කියලා. බොහෝ දෙනෙක් කැමති නිසා හරි. Remember, I taught one day, why do we do what we do? One of the reasons is many people do. So many people are okay about it, only a handful are against. Kandi post office le or meeting நடந்தது. නුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාරයේ එක රැස්වීමක් තිබුණා. அந்த மீட்டிங்க்கு நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். ඒ රැස්වීමට දේවදාසයට කතා කරලා තිබුණා.
நானும் இன்னும் ரெண்டு பெரிய பாஸ்டர்ஸ் மாத்திரம் மேடைக்கு கொண்டு போகப்பட்டோம். දේවදාසයත් තව ලොකු පාස්ටර්ලා දෙන්නෙකුත් විතරක් ඒ වේදිකාවේ ඉඳගෙන හිටියා. லைட் ஹவுஸ் சபையினுடைய பெரிய பாஸ்டரும் அசெம்பிளி ஆஃப் காட் சபையினுடைய பெரிய பாஸ்டரும் நானும் 3 பேர் மாத்திரமே மேடையிலே உட்கார்ந்திருந்தோம். අපේ දේවදාසයත් ඒ වගේම ලයිට් හවුස් සභාවේ ලොකු පාස්ටර්ත් ඒ වගේම AOG සභාවේ ලොකු පාස්ටර්ත් විතරක් වේදිකාවේ ඉඳගෙන හිටියා. A few years ago, a great meeting was organized in Kandy at the post office, and when I was invited, I went there, and on the stage were 3 pastors, me and the senior pastor of the Lighthouse Church and the senior pastor of the Assemblies of God Church. நான் திரும்ப அந்த பக்கம் பார்த்து கீழே பார்த்த பொழுது හැරිලා අනිත් පැත්තේ මේ පහළ බලද්දී ஒரு 40-50 பாஸ்டர்மார் கீழே உட்கார்ந்திருந்தார்கள். තව 40-50ක් විතර දේවදාසයෝ පහළ ඉඳගෙන හිටියා. கண்டியிலே இருக்கின்ற வெவ்வேறு சபை பாஸ்டர்மார் கீழே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். නුවර තිබෙනා විවිධ සභාවල විවිධ දේවදාසයෝ පහළ ඉඳගෙන හිටියා. பெரிய பெரிய பாஸ்டர்மார் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். ලොකු ලොකු දේවදාසයෝ එතන ඉඳගෙන හිටියා. When I saw from the stage, many pastors, about 40 to 50 of them, even senior pastors were seated on that special section segregated for them. கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு மந்திரி வந்தார். ටික වෙලාවකින් එක മന്ത്രി කෙනෙක් එනවා. ஒரு அமைச்சர். ඒක ඇමති කෙනෙක්. அவரை நேரடியாக கொண்டு வந்து எங்களோடு மேடையிலே அமர்த்தினார். එයා කෙලින්ම එක්කන් ඇවිල්ලා දේවදාසයන් එක්ක හැම වේදිකාවේ අසුන් ගන්න සැලැස්සුවා. Suddenly a minister of the government showed up and they escorted the minister all the way to the stage and the minister sat down. 2 விதத்தில் ஒன்றை நான் தெரிந்தெடுத்திருக்கலாம். එතනදී කාරණා දෙකක් පාස්ටර් හදන්න තිබුණා. எனக்கு பெருமைப்பட 2 காரணங்கள் உண்டு. මට උඩඟු වෙන්න කාරණා දෙකක් තිබුණා. அவ்வளவு பாஸ்டர்ஸ் இருக்கும்போது අච්චර පාස්ටර්ස්ලා ඉද්දී 3 பாஸ்டர்ஸ்க்கு தான் மேடையில சீட்டு. මේ වේදිකාව පාස්ටර්ස්ලා 3 දෙනෙකුට විතරයි හම්බුනේ. அதுல ஒரு ஆள் நான். ඒක එක්කෙනෙක් තමයි මම. You know, there were two things of which I can be proud of. Number one, when all those senior pastors were seated down there, only 3 pastors were allowed to sit on the stage, and I was one of the 3. Number 2, ரெண்டாவது, දෙවෙනි කාරණාව அமைச்சரோடு நான் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறேன். ඇමතිතුමත් එක්ක මට ඉඳ ගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. I am now seated with a minister of the parliament. Reason number 2. ஆனால் அதை எதிர்ப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணம். ඒ වුණාට ඒකට විරුද්ධ වෙන්න එකම එක කාරණාවක්. But if I want to contend with it, I have only one reason. அது என்ன காரணம் தெரியுமா? ඒ හේතුව මොකක්ද දන්නවද? இயேசுவை அறியாத இந்த மந்திரியை விட அந்த ஊழியக்காரர்கள் கேவலமா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දන්නේ නැති මේ മന്ത്രിවරුන්ට වඩා අර දේවදාසයෝ පහක්ද? Are those pastors seated down below less worthy than this minister who doesn't even know Jesus? அப்படிப்பட்ட ஒரு மேடையில் ஊழியனை அவமதித்து மந்திரியை மதிக்கும் மேடையில் நான் அமர்ந்திருப்பேனா? ඒ වගේ දේවදාසින්ව පහත් කරලි වෙලා ඒ දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති මනුස්සයව උසස් කරන්නා වූ ඒ වේදිකාවේ මම ඉඳගෙන ඉඳීද? அந்த 40-45 பாஸ்டர்ஸ்ல என்னைய வெற்றவனும் உட்கார்ந்துருக்கிறான். ඒ ඉඳගෙන හිටියා ඔය 40-50 විතර දේවදාසිය අතර දේවදාසයව පහත් කප්පපු දේවදාසියොත් හිටියා. என்னைய பத்தி போய் சொல்றவனும் இருக்கிறான். පාස්ටර් ගැන බොරු කියන අයත් හිටියා. என்னைய வெறுக்கிறவனும் இருக்கிறான். පාස්ටර් එපා කරන අයත් හිටියා. பரவாயில்லை, நீ இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதா உன்னை கனம் பண்ணுகிறார். ඒකට කමන්නේ නුඹ දෙවියන් වහන්සේ නුඹට දෙවියන් වහන්සේ ගරු කරනවා. ඇයි නුඹ දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරනවා? Among the 40-50 pastors who are down below, some of them hate me like hell. Some of them throw wrong accusations against me. Some people are completely against me. I don't care. They serve Jesus and they have the Father's honor. என் பிதா கனம் பண்ணுகிறவனை நீ இறக்கி விட்டு இயேசுவை அறியாதவனை நீ மேடையிலே ஏற்றி விட்டாய். මගේ පියාණන් වහන්සේ ගරු කරන කට්ටිය පහලට දාලා දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති මිනිස්සයව වේදිකාවට කැඳෙව්වා. ஹலோ, என்னைய திட்டுறவன் பாஸ்டரா இருக்கட்டும், මාව බන්නින කෙනා පාස්ටර් කෙනෙක් වෙච්ච දෙයක්. என்னை பற்றி பொய் சொல்றது பாஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும், මං ගැන බොරු කියන කෙනා පාස්ටර් කෙනෙක් වෙච්ච දෙයක්. பிரச்சனையே கிடையாது. ඒකේ ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. நான் சும்மா ஒரு மனுஷன். මම සාමාන්‍යක මිනිහෙක්. ஆனா பாஸ்டர்ஸ் யார் தெரியுமா? හැබැයි දේවදාසු කියන්නේ කවුද දන්නවද? பிதாவினால் கனம் பெற்றவர்கள். පියාණන් වහන්සේ ගරු කරන කෙනා. என்னைய பொம்பளை கல்லன்னு சொல்ற பாஸ்டரையும்
பிதா கனம் பண்றார். මම ගෑනු හොරෙක් කියන දේවදාසයාටත් පියාණන් වහන්සේ ගරු කරනවා. எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ற பாஸ்டரையும் பிதா கனம் பண்ணுகிறார். මට පිස්සු හැදිලා කියන දේවදාසයාටත් පියාණන් වහන්සේ ගරු කරනවා. சுரேஷ் வெள்ளக்காரனுக்கு கழுவி கழுவி பணம் சம்பாதிக்கிறான்னு பொய் சொல்ற பாஸ்டர்ஸும் பிதா கனம் பண்ணுகிறார். සුරේෂ් සුද්දන්ගේ පසපැත්ත හොදලා සල්ලි හම්බ කරනවා කියන කෙනාටත් දෙවියන් වහන්සේ ගරු කරනවා. சுரேஷ் இஸ்ரவேலுக்கு ஆக்களை கூட்டி கொண்டு போய் பிசினஸ் பண்றாங்க சொல்ற பாஸ்டரையும் பிதா கனம் பண்ணுகிறார். සුරේෂ් ඊශ්‍රායල් වලට මිනිස්සු එක්කන් ගිහලා බිස්නස් කරලා සල්ලි හම්බ කරනවා කියන කෙනාට පියාණන් වහන්සේ කරු කරනවා. என்னை பற்றி எவ்வளவு கேவலமாய் பேசினாலும் பரவாயில்லை, பிதாவினால் கனம் பெற்ற பாஸ்டரை கனம் பண்ணாதவனை நான் கனம் பண்ண மாட்டேன். මාව කොච්චර පහත් කරත් කමන්නේ පියාණන් වහන්සේ ගරු කරන දේවදාසයන්ට ගරු නොකරන කෙනාට මම ගරු කරන්න යන්නේ නැහැ. I simply don't give a damn if pastors tell anything about me. If they say that I do business going to Israel, they say that I'm a womanizer, they say that I'm after money, no problem. As long as they serve the Lord Jesus, they have the honor of the Father. உடனே எழும்பினேன், එහෙමම නැගිට්ටා. விறு விறு விறுவென்று வெளியேறினேன். තඩබඩ ගාලා එහෙම එළියට ගියා. பின்னாலே ஓடி வந்தாங்க. පිටිපස්සෙන් දුවන් ආවා. ஏன் பாஸ்டர் போறீங்க? ඇයි පාස්ටර් යන්නේ? சொல்லுவதை சொல்லிவிட்டு வெளியேறினேன். කියන්න ඕන දේ කියලා වෙලා එළියට ආවා. அன்று வெளியேறினவன் தான் கண்டி போதகர் ஐக்கியத்திலிருந்து. அதுக்கு பிறகு நான் அதற்குள்ளே சேரவே இல்லை. එදා එළියට ආපු මම ඒ මහනුවර දේවදාසින්ගේ එකමුතු සභාවත් එක්ක ආයෙ එකතු වුණේ නැහැ. That was when I walked out from the Candy Pastors Fellowship. இது போல මේ වගේ கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பார்கள். ඉතා සුළු පිරිසයි ඉන්නේ. எத்தனை பேர் அன்று வெளியேறினார்கள்? කී දෙනායිද එදා එළියට ආවේ? ஒரே ஒரு ஆள். එකම එක්කෙනයි. How many people walked out? Only one. So when you look at the temple in Israel, அந்த எருசலேமின் தேவாலயத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ඒ යෙරුසලමේ දේව මාලිගාව ඔබ දකිද්දී இதே மாதிரி அசுத்தங்கள் வந்தன. මේ වගේම අපවිත්‍ර දේවල් පැමිණෙමින් තිබුණා. அதை பார்த்த கொஞ்சம் ஆசாரியர்கள் ඒක බලපු ඉතා සුළු පූජකයෝ පිරිසක්. அவர்களுக்கு வாழ்க்கை வெறுத்து விட்டது. ඒගොල්ලන්ට ජීවිතේ පාවුණා. இப்படி தேவாலயத்தை அசுசிப்படுத்துகிறார்களே என்று ஐயோ. கவலைப்பட்டார்கள். අයියෝ මේ වගේ දේව මාලිගාව අපවිත්‍ර කරනවානේ කියලා දුක් වුණා. A minority of priests were perturbed and disheartened for the fact that by now the temple in Jerusalem is being contaminated in this manner. So they walked out. அவர்கள் வெளியேறினார்கள். ඒගොල්ලෝ එළියට ආවා. ஒரு கொஞ்சம் பேர் வெளியேறி ඉතා සුළු පිරිසක් එළියට ඇවිල්ලා சவக்கடல் பக்கத்துக்கு கீழே போய் මල මුහුද පැත්තේ පහළට ගිහිල්ලා அங்கு இயற்கையாய் அமைந்திருந்த சில குகைகள் இருந்த இடத்திலே வாழ ஆரம்பித்தார்கள். ඒ ස්වභාව ධර්මයෙන්ම නිර්මාණය වුණා වූ එක සමහර ගුහාවල ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த 150-200 வருட காலங்களில் ඒ අවුරුදු 150ක වගේ ඒ කාලය තුල எந்த எந்த ஆசாரியன் ஆலயத்தில் நடக்கிறவற்றை வெறுத்தானோ அவன் விலகி போய் இவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டான். කවුරුද මේ වගේ අප්‍රිය කරන ඒ දේව මාලිගාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් එපා කරන්න පටන් ගත්තේ ඒගොල්ලෝ එළියට ඇවිල්ලා මේගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. During the 150 to 200 years of their existence, from time to time, priests who were upset with what was going on in the temple continuously walked out of temple life and joined this group. இந்த குழுவுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்தார். அவர்களே பெயர் கொடுத்து கொண்டார்கள். මේ පිරිසට ඒගොල්ලම නමක් තියාගත්තා. எஸ்ஸன்னாய். எஸ்ஸின் என்று சொல்வார்கள். එසින් කියලා කියනවා. எஸ்ஸின் என்பது එසින් කියන්නේ தூய்மை என்ற எபிரேய பதத்திலிருந்து வந்தது. පිරිසිදුකම. පිරිසුදුකම කියන හේබ්‍රෙව් වචනයෙන් බෙදිලා මේ අර්ථය දෙන වචනයක්. They are called the Essenes. The name derives from the Hebrew word for purity, pure. அப்போ இவர்கள் வெளியேறி ඒතර මේගොල්ලෝ එළියට ඇවිල්ලා அவர்கள் சவக்கடல் பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரதேசத்திலே போய் வாழ ஆரம்பித்தார்கள். මල මුහුද ප්‍රදේශය ආසන්නයේ තිබෙනා එක ප්‍රදේශයක මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த பிரதேசத்துக்கு பெயர் கும்ரான். ඒ ප්‍රදේශයේ නම කුම්රාන්. They went and lived in an area called Qumran. 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 அந்த எஸ்ஸின் மாறனுடைய வேலை என்னவென்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். ඒ එසින් වරුන්ගේ වැඩේ මොකද්ද කියලා කියලා දෙන්නම් අහගන්න. அவர்கள்
அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பொதுவாய் அனுபவித்தார்கள். அவனுக்கு இவனுக்கு எனக்கு என்று ஒன்றும் இருக்கவில்லை. එයාට මෙයාට මට කියලා කිසිම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැමදේම පොදුවේ පරිහරණය කරන්න පටන් ගත්තා. In the Essene community, everything belonged to everybody, so nobody owned anything. Okay? அப்போ அவர்கள் ஆடு வளர்த்தார்கள். ඒගොල්ලෝ බැටළුව බලා ගත්තා. பனை, அதாவது அது எரிகோவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறபடினால் நிறைய பேரிச்சம் பனை வளரும். ජෙරිකෝ ආසන්නයේ තිබුණ නිසා ඒ ස්ථානයේ බොහෝ ලෙස රටඉඳි හැදුනා. ஆகவே பனை மரங்களை வளர்த்தார்கள். ඒ නිසා රටඉඳි ගස් හැදුවා. So they were so close to Jericho, the city of palms. So they cultivated date palms. They had goats and cattle. ஆடு மாடு வளர்த்தார்கள். එළු බැටළුව බලා ගත්තා. හදාගත්තා. அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே எழும்பி ඒගොල්ලෝ හැමදාම උදෑසන අවදි වෙලා அவர்கள் ஒரு பெரிய தண்ணீர் தொட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு வருவார்கள். அங்கே அவர்கள் செய்து வைத்திருக்கிற ஒரு தண்ணீர் தொட்டிக்கு வருவார்கள். ඒගොල්ලෝ හදලා තැබුවාව එක ජලාශයක් ජල තටාකයක් තිබුණා. ඒ ස්ථානට එනවා. You know, every morning when they get up, the first thing they do is the ablutions, which would happen by a tank of water. அப்போ அவர்கள் வந்து என்ன செய்வார்கள்? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? அப்படியே அந்த தண்ணீர் தொட்டியிலே அப்படியே இறங்குவார்கள். அப்படியே தண்ணீர் தொட்டியிலே இறங்கி அப்புறம் அடுத்த பக்கத்தாலே இப்படி மேலே ஏறி அந்த பக்கம் போய் துடைத்துக் கொள்வார்கள். ඒ ජල තටාකයට බැහැලා හිමීට බැහැලි වෙලා එහෙම්ම මේ ස්නානය කරගෙන එහෙම්මම එහා පැත්තට ගිහිල්ලා පිහදා ගන්නවා. நடுவில் இறங்கின போது මැදට ආවට පස්සේ 3 முறை தண்ணீருக்குள் முங்கி 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 எழும்புவார்கள். 3 වතාවක් එහෙම්ම ජලය ඇතුළට ගිහිල්ලා උඩට ඇවිල්ලා ඇතුළට ගිහිල්ලා උඩට ඇවිල්ලා 3 වතාවක් එහෙම එළියට එනවා. The ritualistic bath takes place when they all come in a line, in a row, and they get into this tank. When they come to the middle, they dip themselves, they immerse themselves 3 times before alighting over the stairs on the other side. Okay? இதே காரியத்தை இரவு தூங்க போவதற்கு முன்பும் கடைசியாக செய்வார்கள். මේ සිද්ධියම මේ කාරණාම ඒගොල්ලෝ නින්දට යන්න ප්‍රථම සිදු කරනවා. This they also do prior to going to bed at night. காலையிலே ஒரு தடவை, இரவிலே ஒரு தடவை அதை செய்வார்கள். උදෑසන එක වතාවක් රාත්‍රියේ එක වතාවක් මේ දේ කරනවා. அதிலே ஒரு சிலர் சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணுகின்ற வேலை அவர்களுடையது. ඒ වගේම ඒකේ එක පිරිසේ කතාව කෑම සූදානම් කිරීම. சில பேர் ஆடு மாடுகளை பார்த்துக் கொள்வது, සමහර අය එළු බැටළුව බලා ගන්නවා. சில பேர் பனை மரங்களை பராமரிப்பது. සමහර අය රටඉඳි ගස් බලා ගන්නවා. Some were assigned to provide the food, prepare the meals. Some were to look after the cattle. Some were to look after the sheep. Some were to cultivate the palms and to take care of the palms. But the rest of the people were simply copying the Old Testament. மற்றவர்களுடைய வேலை என்னவென்றால் අනිත් අයගේ වැඩේ මොකද්ද කියනවා නම් வேதத்தை எழுதுவது. බයිබලය ලියන එක. வேதத்தை, ஒரிஜினல் வேதத்தை பார்த்து பார்த்து இவர்கள் பிரதியாக்கம் செய்வதுதான் இவர்களுடைய ஊழியம். සැබෑවූ බයිබලය අරගෙන ඒක බලබලා ලියන එක තමයි මේගොල්ලෝගේ වැඩේ. அவர்கள் சுருளாக எழுதி சுருட்டி அதை பானைகளுக்குள்ளே போடுவார்கள். ඒගොල්ලෝ ඒවා ලියලා ඉවරලා අර හැකුළුම් පත්‍රවල ලියලා හකුල්ලා ඉවරලා භාජනවල දමනවා. அந்த பானைகளை கொண்டு போய் அந்த குகைகளிலே ஒளித்து வைப்பார்கள். ඒ භාජන අරන් ගිහිල්ලා ගුහාවල හංගනවා. They copy the Tanakh, the Old Testament, and every time they finish a scroll, they put the scroll into a pot and they hide the pot in one of those caves. Okay? இப்போ இதற்கு தான் Dead Sea Scrolls என்று பெயர். මේවට තමා මල මුහුදේ ලිපි කියලා නමක් තියෙනවා. 1948 இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 1948 1948 දී මේ දේවල් හොයාගත්තා. These are called the Dead Sea Scrolls. In 1948, a Bedouin boy was throwing pebbles and he heard a tongue noise, and then when he went and looked, there was this ancient pot. Subsequently, they brought the pots to see that there were all these Old Testament manuscripts. ஒரு மேய்ப்பன் பையன் එක බැටළු බලා ගන්න දරුවෙක් அந்த பிரதேசத்திலே ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். 1948 1948 දී මේ දරුවා ඒ බැටළුව බලාගෙන ඉද්දී கல் அடித்து விளையாடி கொண்டிருந்தான்.
මෙහෙම ගල් ගහගෙන සෙල්ලම් කරන් හිටියා. டங் என்று சத்தம் வந்தது. එක පාටම ටං ගාලා සද්දයක් ආවා. கீழே போய் பார்த்தார், குகைக்குள்ளே ஒரு பானை. ඇතුළ මේ පල්ලයට ගිහලා බලද්දි ගුහාවක් ඇතුළේ එක භාජනයක්. அதற்கு பிறகுதான் ஆய்வாளர்கள் போய் அந்த பிரதேசத்தை ஆய்வு செய்து இந்த மாதிரி பானைகளுக்குள்ளே தேவ வார்த்தை இருப்பதை எல்லாம் கண்டுபிடித்து எடுத்தார்கள். ඊට පස්සේ තමයි ඉතිහාසඥයෝ ගිහිල්ලා මේ ගවේෂණ කළා මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ලිපි තියෙනවා කියලා හොයාගත්තේ. இப்போ இந்த எஸ்ஸீன்கள் இருக்கிறார்களே, දැන් මේ එසින්සොරු ඉන්නවනේ. இவர்கள் தங்களோட பேசிக்கொள்ள கூட மாட்டார்கள். ඒගොල්ලෝ තමුන් අතරමත් කතා කරගන්නේ නැහැ. You know, the Essenes don't even converse with each other unless it's deadly important. முடிந்த அளவு தலையாட்டுவார்கள், முடிந்த அளவு ஆக்ஷன்ல தான் பேசுவாங்க. පුළුවන් තරමින් ඒගොල්ලෝ මේ ක්‍රියාවලියෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. කියන ක්‍රියාකාරකම් වලින් තමයි කතා කරන ඔළුව හොල්ලනවා ඒ වගේ. They try their level best to communicate through actions, and worse come to worse, they will talk very quietly with each other. ரொம்ப பேசித்தான் ஆகணும்னா ரொம்ப மெதுவா பேசிக்கொள்வார்கள். ගොඩාක් කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවනම් ඉතාමත් හිමින් තමයි කතා කරන්නේ. ஏனென்றால் எருசலேமிலே தேவாலயத்திலே நடக்கிற அந்த விஷயத்தை நிமித்தம் ஆண்டவர் மறுபடி எங்களை எல்லாம் அடிப்பார். ඒ කියන්නේ යෙරුසලමේ දේව මාලිගාවේ සිද්ධ වෙන්නේ අපවිත්‍ර දේවල් නිසා සමහරවිට දෙවියන් වහන්සේ ආපහු අපිට ගහයි. ஆகவே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பில் அவர்கள் எல்லாம் அடி வாங்கி ஓடின பிறகு ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව විරුද්ධය ගුටි කාලා දිව්වට පස්සේ எங்களை போல சில தூய்மைவாதிகளை ஆண்டவர் மிச்சம் வைக்கும் பொழுது අපි வගේ පිරිසිදු අය තරම් දෙවියන් වහන්සේ සුළු පිරිසක් තියලා තියෙද්දි தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு வேண்டுமே, අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඕනේනේ. அதற்காகத்தான் அவற்றை எழுதி அவர்கள் பானைகளுக்குள்ளே ஒளித்து வைத்தார்கள். புரியுதா? ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ වචනය ලියලි වෙලා ඒ භාජන වල හංගලා තිබ්බේ. The Essenes were of the belief that God would judge Jerusalem for what they are doing now. And when God judges and when God expels them in exile, like the way God did in 586 BC, only the Puritans, only the pure people, the Essenes, would survive. And then eventually they would need the word of God. And that's why they were inscribing the word of God. Okay? இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද ඔබට? யோவான் ஸ்நானன் ஆசாரிய வகுப்பை சேர்ந்தவர். யோவான் பௌத்திஸ்ட் කියන්නේ පූජක වංශයෙන් ආවව කෙනෙක්. சரித்திரத்தின்படி அவர் வீட்டை விட்டு போய் முதல் 4 மாதங்களும் எஸ்ஸீன்களோடு எஸ்ஸீனாய் அவர் வாழ்ந்தார். ඉතිහාසයේ විදිහට එයා ගෙදරින් පිට වෙලා ඒ පළවෙනි මාස 4 එසින්ස්වරුත් එක්ක එසින්ස්වරයෙක් වගේ ජීවත් වුණා. You know, John the Baptist, when he left home when he was 30, he went and joined the Essenes and he lived with the Essenes for 4 months. How do we know? நமக்கு எப்படி தெரியும்? අපිට කොහොමද දන්නේ? கும்ரானிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஏட்டிலே ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது. කුම්රාන් හොයාගත්ත ඔය කාලෙම එක සිද්ධියක් තියෙනවා. இவர் வந்து அங்கே இருந்ததாக ஆதாரம் இருக்கிறது. මෙයා එහෙ ඉඳන් තම ආවේ කියන්නේ ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා. There are sort of evidences to prove that John was with them. The greatest evidence is his way of dress and what he ate. அவர் உடுத்திய விதமும் அவர் சாப்பிட்ட விதமும் தான் கூடுதலான ஆதாரம். එයා ඇඳපු ඇඳුමුත් ඒ වගේම එයා ගත්තා වූ ආහාර පානත් තමයි තියෙන ප්‍රබලම සාක්ෂිය. இந்த எஸ்ஸீன்கள் வீடுகளுக்கு போக மாட்டார்கள். මේ එසින්ස්වරු ගෙවල් වලට යන්නේ නැහැ. வெளியே திரிய மாட்டார்கள். එළියේ එහෙම රවුම් ගහගෙන ඉන්නේ නැහැ. ஆகவே பொதுமக்கள் எஸ்ஸீன்களை காண்பதே அரிது. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ජනතාව මේ එසින්ස්වරු දකින්නම හම්බෙන්නේ නැහැ. கும்ரானுக்கு போய் இவர்களை மற்றவர்கள் பார்க்கவும் அவர்கள் விட மாட்டார்கள். කුම්රාන් වලට ගිහිල්ලා අනිත් අයට මේගොල්ලෝ බලන්නත් ඉඩ හරින්නේ නැහැ. The regular populace were not allowed to visit Qumran to visit these people. Then these people don't go out for people to see them. So they were living in seclusion. So the general population never saw the Essenes. ஆனால் ඒ වුණත් யாராவது ஒரு வாலிப எஸ்ஸீன் திடீரென அவருக்கு தன்னுடைய வீட்டுக்கு போய் வர வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை வந்தால், කවුරුහරි තරුණයෙක් එසින්ස්වරයෙකුට තමුන්ගේ නිවසට යන්න ඕනේ කියලා ආසාවක් ආවනම් அவர் அந்த எஸ்ஸீன் தலைவரிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டும். එයා ගිහිල්ලා අර එසින්ස් ලොක්කගෙන් නායකයාගෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. என்னுடைய வீட்டுக்கு போய் அம்மா அப்பாவை பார்த்து விட்டு வரலாமா? මගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා මගේ අම්මයි තාත්තයි බල්ලෙන්නද? அவர் இப்படி சொல்லுவார். එයා මෙහෙම කරයි. கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு කාලයකට පස්සේ அவர் அவனை அழைப்பார். අර ඒ නායකයා මෙයාව කැඳවයි. நாளைக்கு நீ போய் හෙට උඹ ගිහිල්ලා 3 நாட்களுக்குள் வர வேண்டும்.
දවස් 3ක් ඇතුළත උඹ එන්න ඕනේ. So, if a young Essene wants to visit his family, he would ask the big boss, "Sir, can I go and visit my family?" He would say, "Wait." After a few days, the big guy would call this young guy and say, "You can go to your home tomorrow and you have to be back in 3 days." இப்போ நாளைக்கு Essene Mahesh போறாரு. දැන් හෙට එසින්ස් මහේස් යන්න යනවා. So tomorrow Essene Mahesh is going to leave the community and visit his family and come back in 3 days. போயிட்டு அம்மா அப்பாவை பார்த்துட்டு 3 நாள்ல வர போறார். ගිහිල්ලා අම්මා තාත්තව බල්ලෙලා දවස් 3කින් එන්න ඕනේ. அப்போ அவர் எந்த உடுப்பு உடுத்திட்டு போகணும் தெரியுமா? දැන් මෙයා මොන ඇඳුම්ද අඳන් යන්නේ දන්නවද? ஒட்டக மயிரால் ஆன உடை. ඔට්ටු හමින් හැදුවා වූ ඇඳුමක්. அந்த அதை சுத்திக்கிட்டு தான் இவர் போகணும். ඒක එහෙමම ඇඟේ දාගෙන තමයි යන්න යන්නේ. When he goes out of the community, he has to wear the dress made with camel hair. அப்படி போய் வரும் பொழுது எல்லா சாப்பாடும் சாப்பிட முடியாது. එහෙම ගිහිල්ලා එද්දි හැම කෑමක්ම කන්න යන්නේ. அவர் தன்னோடு பனை தேன் கொண்டு போக வேண்டும். එයා එයත් එක්ක මේ රටින්දී පැණි අරන් යන්න ඕනේ. அது அல்லது காட்டு தேன், இது ரெண்டுல எதையாவது கொண்டு போகலாம். එහෙම නැත්නම් මී පැණි අරන් යන්න ඕනේ. சாப்பிடுவதற்கு வறுத்த இவ்வளவு பெரிய வெட்டுக்கிளி அங்க இருக்கும், அந்த வெட்டுக்கிளிகள் கொண்டு போக வேண்டும். කෑමට බැදලි වෙලා එහෙ තියෙන ලොකු පළඟැටියෝ ඒව අරන් යන්න ඕනේ. So when Essene Mahesh goes out to his home, he has to wear that raiment and he cannot eat any and every food. He has to take with him honey which is made in that community, and then he has to use locusts as his food. இப்போ விளங்குதா யோவான் எப்படி வந்தாராம்? දැන් තේරෙනවද යෝහන් කොහොමද ආවේ කියලා? யோவான் ஒட்டக மயிருடை தரித்தவனாக காட்டுத்தேனும் வெட்டுக்கிளியும் சாப்பிடுகிறவனாக வந்தான். சரியா? යෝහන් ඔට්ටු හමින් සැරසි වනමී පළඟැටියොත් කමින් ආවා කියලා කියනවා. The Bible says that John the Baptist was wearing the camel fur dress and he ate locusts and honey. அது நமக்கு உறுதியாய் தெரிகிறது இவர் எஸ்ஸீனாய் இருந்து விட்டு வந்திருக்கிறார் என்று. ඒ නිසා මෙයා එසින්ස් වලින් ආවේ කියන එකට අපිට හොඳටම ඔප්පු වෙනවා. So now we know that he was an Essene and he came out after 4 months of being there. 4 மாதங்கள் அங்கே இருந்து விட்டு வருகிறார். මාස 4ක් එහෙ ඉඳලා එන්නේ. ஆனால் அவர் வெளியே வருவது வீட்டை பார்ப்பதற்கல்ல, හැබැයි යා එළියට එන්නේ ගෙදර යන්න නෙවෙයි, வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவதற்கு. මාර්ගය සූදානම් කරන්න. Ironically, he did not come out to visit his family, but he came to prepare the way. இப்போ ஒன்று சொல்லுகிறேன். දැන් එක දෙයක් කියන්න. யாராவது அதாவது இந்த இருந்துட்டு ஒருக்கான்னு சொல்லுவோமே, திடீரென யாராவது ஒரு எசேன் போவதை கண்டால் දැන් ඉඳලා හිටලා එක පාටම මේ කවුරු හරි එසින්ස් වරෙක් යනවා දැක්කොත් ஜனங்கள் எல்லாரும் வந்து அங்க பாரு எசேன் எசேன் என்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள். ஏனென்றால் லேசிலே இந்த ஆட்களை காண முடியாது. මිනිස්සු දුවන්ගෙන අඬන එසින් කෙනෙක් යනවා කියලා මිනිස්සු බලන්න පටන් ගන්නවා. On very rare occasions when somebody sees an Essene going, they would say, look, there is an Essene. So they'll run and come and watch him. But they won't talk to him because they won't talk. Essenes don't talk to people. ஆனால் யாரும் அவர்களோடு பேச மாட்டார்கள். ஏனென்றால் எசீன்கள் யாரோடும் பேச மாட்டார்கள். හැබැයි කවුරුත් එයත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියනවා එසින්ස් වරුත් කවදාත් මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. பொதுமக்கள் எசீன்களை குறித்து ஒரு பெரிய பயமும் பக்தியும் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ එසින්ස් වරු ගැන එක බයකුත් ගෞරවකුත් තිබුණා. The general people were afraid in awe of the Essenes. Why? Because they feel Essenes are close to God. They are godly people. Ooh, they must be the most holiest people. அப்ப பொதுமக்கள் எசேன்களை குறித்து என்ன நினைத்திருந்தார்கள் என்றால், ඒතකොට සාමාන්‍ය ජනතාව මේ එසින්ස් වරු ගැන මොනවද හිතන් හිටියේ කියනවනම් ஐயோ அவர்கள் தனியாக வாழுகிறார்கள், අයියෝ ඒගොල්ලෝ මේ තනියෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු, சாமியார்கள் மாதிரி. விளங்குதா? ඒගොල්ලෝ නිකන් පූජකයෝ වගේ කට්ටිය. அவர்கள் ஆண்டவரோடு தொடர்புள்ளவர்கள். ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියන කට්ටිය. அவர்கள் ரொம்ப தூய்மையானவர்கள், பரிசுத்தமானவர்கள். අම්මෝ ඒගොල්ලෝ හරි සුද්ධ වූ අති සුද්ධ වූ කට්ටිය. அப்ப இவர்கள் யாருமே எசேன்களுடைய குரலை கேட்டதில்லை. ඒ නිසා මේ කවුරුත් එසින්ස් වරුන්ගේ හඬ අහලා තිබ්බේ නැහැ. They have never heard the sound of an Essene. If at all they had seen an Essene just go, that's all. அப்போ அவர்கள் எசீனை கண்டிருந்தால் இப்படி தூரத்திலே போவதைத்தான் கண்டிருப்பார்கள். එමනම් ඒගොල්ලෝ එසින්ස් වරේ දැක්කම මෙහෙම දුරින් යනකොට විතරයි දැකලා තියෙන්නේ. இப்படிப்பட்ட சமுதாயத்திலே මේ වගේ සමාජයක திடீரென ஒரு எசீன் வந்து
එකපාරටම එක එසින්ස්වරෙක් ඇවිල්ලා நின்று பேசுகிறார் என்றால் ஜனங்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருப்பார்களா இல்லையா? නැවතිලා එකපාරටම කතා කරනවා නම් ඒක ඒ මිනිස්සුන්ට එක පුදුමයක් නෙවෙයිද? In a society like that, when somebody sees an Essene coming and talking, everybody would have been shocked to smithereens. An Essene is talking. Essene ஒருத்தர் கத்துறாரு, என்னமோ கத்துறாரு. අයියෝ මේ එසින්ස්වරෙක් එකපාරටම කෑ ගන්නවා මේ කතා කරනවා. எல்லாம் ஓடி வந்து என்னமோ சொல்றாரு. Essene பேசுறார். Wow. සේරම දුවන් එලා බලන අයියෝ එසින්ස්වරෙක් කතා කරනවා. Look, an Essene is talking, so people would have flocked to see the talking Essene. அந்த பேசும் பிரசங்கிக்கும் Essene பார்க்க ஓடி வந்திருப்பார்கள். අයියෝ එසින්ස්වරෙක් කතා කරන මේ දේශනා කරන එසින්වරයා බලන්න හැමෝම දුවන් එනවා. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එයා මොනවද කරන්නේ? விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, පොළොම් පැටවුනේ. you sons of vipers. அதனால தான் யாரும் அவருக்கு நீ எப்படி எங்களை பாம்பு குட்டின்னு சொல்ல முடியும்னு சொல்லவே இல்லை. ඒ නිසා තමයි ඔයා කොහොමද අපිට පොළොම් වංශයේ පැටව කියලා කතා කරන්නේ කියලා කවුරුත් විරුද්ධ වුන්නේ නැත්තේ. That is why nobody opposed when John the Baptist called them the sons of vipers. He said, the kingdom of God is near and you all are living in sin. தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது, நீங்களோ பாவத்தில் வாழுகிறீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ලම් වෙලා තියෙන උඹලා පාපේ ජීවත් වෙනවා. எல்லாரும் அழிய போகிறீர்கள். සේරම විනාශ වෙලා You all යනවා. are going to be destroyed. ஆக்கள் எல்லாம் நம்புனாங்க. ஒரு எசின் வந்து சொல்றாரு, அப்ப கட்டாயம் அழிய போறோம். හැමෝම පුදුම වෙලා මේක විශ්වාස කරන්න බෑ. අයියෝ එසින්වරයෙක් කියලා මේ දේ කියන්නේ අයියෝ කියලා විශ්වාස කරන්න So පටන් ගත්තා. everybody was paranoid. Why? Because an Essene is coming and saying that God is upset with us. So they said, what should we do to repent? நாங்க என்ன செய்யணும் ஐயா? ஆமா நாங்க பாவிகள், மனம் திரும்புறதுக்கு என்ன செய்யணும்? අයියෝ මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි සේරම පව්කාරයෝ. අයියෝ අපි විනාශ වෙලා යනවා. අපසුත වෙන්න ඕනේ. கும்ரானிலே எசீன்கள் காலையும் மாலையும் தண்ணீருக்குள்ளே போய் வருவார்களே. කුම්රාන් වලදී එසින්ස්වරු උදෑසනයි ராத்திரிයට අර ජලය ඇතුලෙන් යනව නේද? அது மாதிரி வா எல்லாரையும் நான் கழுவுறேன். யோர்தானிலே போய் நின்றார். அம்மாவே வந்தான 3 தடவை முக்கி எடுத்து போ. நெக்ஸ்ட் போ. இதுதான் நடந்தது. ඒ වගේ වරෙන් මං උඹලා බෞතිස්ම කරන්න කියලා එක එක්කෙනාව කැඳවලා 3 වතාවක් ජලය ඔබලා යවුවා. So when people wanted to repent, how can we repent? John said, come, I'll wash you. Why? Because he was aware of the ritual bath that they take every morning and evening. So he summoned the people to Jordan and then he immersed them, washing them and sending them. இப்ப விளங்குதா ஏன் ஜனங்கள் அவரை எதிர்க்கவில்லை என்று? දැන් තේරෙනවද ඇයි මිනිස්සු එයාවට විරුද්ධ වුනේ නැත්තේ කියලා? இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද? பைபிள் உண்மை இல்லையா? බයිබලය සැබෑ නේද? Now you understand why the people did not oppose him? Because the Bible is true. He was an Essene. அவர் ஒரு Essene இருந்தார். இப்ப விளங்குதா? එයා එසින්වරයෙක් කියලා හිටපු නිසා. சரி. இப்படியும் මෙහෙමත් உண்மையாய் வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தார் என்றால் என்ன? සැබෑ වූ මාර්ගය හදන්න ආපු කෙනා කියලා කොහොමද? இயேசுவும் வந்து இவரிடத்திலே ஞானஸ்நானம் வாங்கினாரே, ஏன்? යේසුස් වහන්සේම ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් බෞතිස්මය ගත්තනේ. What is the real meaning of preparing the way for the Messiah? And what is the significance behind Jesus coming and being washed in this manner, baptized by John? யோவான் எப்படி செத்தார்? යොහාන් කොහොමද මැරුණේ? அந்த சாவின் மூலம் இயேசுவுக்கு நடந்தது என்ன? ඒ මරණය නිමිත්තෙන් යේසුස් වහන්සේට මොනවද ලැබුණේ? How did this John die? And what did that death do to Jesus? இவை எல்லாவற்றுக்கும் பதில் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை. මේ හැම දෙයකටම උත්තරය ඊළඟ සතියට පසු සතියේ. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடரும். ඊළඟ සතියට පසු සතිය සමග මතු සම්බන්ධයි. To be continued Sunday after next. Okay? எழுந்திருப்போமா? නැගී සිටිමු. ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம் ஆண்டவருக்கு. අපි දෙවියන් වහන්සේට එක කාරණාවක් කියමු. Let's commit ourselves to God in this manner. என் வாழ்க்கையிலும் சரி, මගේ ජීවිතය හරි ஒவ்வொருவரும் இப்படி தான் நீங்க சொல்ல போறீங்க. என் வாழ்க்கையிலும் சரி, හැමෝම එක එකනා මෙහෙම තමයි කියන්නේ. මගේ ජීවිතය හරි, என் குடும்பத்திலும் சரி, මගේ පවුලේ හරි, என் சபையிலும் சரி, මගේ සභාවේ හරි, பயத்தினாலோ බය නිසා හරි, அல்லது லாபம் கருதியோ එහෙම නැත්නම් ලාභය නිසා හරි ஆண்டவருடைய தூய்மையை දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධකම அசுசிப்படுத்த மாட்டேன். අශුද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ.
This is what we have to decide today. In my personal life and in my family life and in my church, I will not contaminate God's holiness. ஒரு நாள் நான் ஆண்டவருக்கு சொன்னேன், එක දවසක් දේවදාසයා දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා இந்த மேடையிலே கண்டவனும் இனி ஏற மாட்டான் ஆண்டவரே. මේ වේදිකාවට මම දකින්න කෙනාව නංගන්න යන්නේ නැහැ. கிட்டார் அடிக்கிறவன், ஓகன் அடிக்கிறவன், பாடுறவன், பாட்டு வழி நடத்துறவன், இவெல்லாம் ஏற மாட்டான் ஆண்டவரே. මේ ගිටර් ගහන කෙනා, ඕගන් ගහන කෙනා, සින්දු කියන කෙනා මේ හැමෝම මේකට නගින්න යන්නේ නැහැ. இந்த மேடையில ஃபேஷன் ஷோ நடக்காத ஆண்டவரே. ස්වාමිනේ මේක මේ ෆැෂන් ෂෝ සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. இந்த மேடையில டேலண்ட் ஷோ நடக்காத ஆண்டவரே. මේක ටැලන්ට් ෂෝ පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. I told one day, Lord, this stage will not be a stage of fashion parades. It will not be a stage of talent shows. It will not be a place where people would show forth their glory and their colors. This will be the place from where the word of God be preached. Only the preacher and the translator would come up here. இது தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படும் இடம். මෙතන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දේශනා කරන තැනක් වෙන්න ඕනේ. அந்த பிரசங்கியும் மொழிபெயர்ப்பாளரும் மட்டும்தான் வருவாங்க ஆண்டவரே. ඒ දේශකයාත් පරිවර්තකයාත් විතරයි මෙතන නගින්න යන්නේ. மத்தவெல்லாம் கீழே. අනිත් හැම කෙනෙක්ම පහළ. Everybody else is down below. Musicians are at the back. சங்கீதம் வாசிக்கிறவன் எல்லாம் பின்னுக்கு. සංගීතය වාදනය කරන අයත් පිටිපස්සේ. அதே போல நாம் தீர்மானிப்போம். ඒ වගේම අපි තීරණය කරමු. பயத்திலையும் காக்கா பிடிக்கிறதுக்கும் ஆண்டவருடைய பரிசுத்தத்தை ஈடு வைக்காதே. නිකන් බයට හරි නිකන් ෂේප් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධකම නැති කරන්න එපා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்காதே. දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධකම அசுத்த කරන්න එපා. පිළිකුල් කරන්න එපා. Don't contaminate God's holiness. That's very important. Even in your personal lives, in your family lives, decide, pray and commit. இதை தீர்மானித்து ஆண்டவருக்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்கள். யாராவது ரெண்டு பேர் சீக்கிரமா ஜெபம் பண்ணுங்க. මේක තීරණය කළා දෙවියන් වහන්සේට ඔබේ ජීවිතේ කැප කරන්න කවුරු දෙන්නෙක් ඉක්මනින් යාඥා කරන්න.